Nah, hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil masih dari Yohanes pasal yang ke-13. Today we'll return to a passage of scripture taken from John chapter 13. Kita akan kembali melihat Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 20. We'll return to looking at John chapter 13 verses 1 to 20. Dua minggu lalu kita sempat merenungkan bagian ini bersama dengan your parents, tapi kita akan merenungkan sekali lagi dari ayat pertama sampai ayat ke-20 bersama dengan anak-anak sekalian. 2 weeks ago we meditated upon this passage with your parents, but today we will look at this passage again and with you all. Kalau saudara dapat, saya akan bacakan bagian ini dan saudara bisa ikuti di dalam kitab suci masing-masing. I'll read this for you all and you can follow along in your own Bibles. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand and that he had come from God and was going back to God, rose from the supper. He laid aside his outer garments and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered him, "What I am doing you do not understand now, but afterward you will understand." Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only, but also my hands and my head." Jesus said to him, "The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you." For he knew who was to betray him. That was why he said, "Not all of you are clean." When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you? You call me teachers and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I've given you an example that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. I am not speaking of all of you. I know whom I have chosen. But the scriptures will be fulfilled. He who ate my bread has lifted his heel against me. I'm telling you this now, before it takes place, that what it does take place, you may believe that I am he. Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I sent receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. This is the word of the Lord. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Let's bow our heads and pray. Father, we come to your presence and we pray and we ask that you would, Lord, open our hearts and open our minds that we might existentially and deeply, personally receive the truth, Lord. And we pray that your Spirit will also anoint every one of us, that we will find our life changed and our life be transformed. Our life will be rebuked, challenged, and strengthened by your word, that we might grow to enjoy the salvation that you have given us graciously, and we might grow into more like your Son. Thank you, Lord. We ask you that your Spirit again might anoint your servant. Please bless his thought and his choice of words, that it might truly convey the message that you want your people to hear this morning. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amin. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas sekali lagi bagian ini di dalam 3 bagian. Our brothers and sisters, we will speak about this passage in 3 different parts. Yang pertama-tama kita akan sama-sama melihat, poin pertama kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan Yesus itu kerjakan dengan otoritasnya. Firstly, we will see what Christ has done with his authority. Lalu setelah itu kita akan melihat 2 akibat atau 2 result yang dihasilkan dari
otoritas Tuhan Yesus yang dia gunakan. He will see the two consequences of Jesus' authority that he exercised. Jadi konsekuensi pertama setelah Tuhan menggunakan otoritasnya, kita akan melihat bahwa kita diselamatkan dan kita juga akan akhirnya dibentuk oleh Tuhan. So the first consequences of Jesus' authority is that he uses his authority to save us. Saudara, mari kita sekarang melihat untuk poin yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus menggunakan otoritasnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. So let's look at our first point, how Jesus uses his authority from verses 1 to 5. Mari kita lihat slide yang ada di depan. Let us look at this slide. Jadi kalau misalnya ada kebaktian gabungan, kita biasa menggunakan slides untuk menolong anak-anak mengerti. When we have combined service, we normally use PowerPoint slides to help the children. Saudara sekalian, pada waktu kita memikirkan tentang yang namanya power, tentang yang namanya authority, maka biasanya apa yang kita biasa akan kerjakan kalau kita membayangkan kita punya power atau authority? What do we usually think of when we think of power or authority? Saya percaya bahwa sebagian besar orang pada waktu mereka membayangkan seandainya mereka punya begitu banyak power dan punya begitu banyak resources, most likely mereka akan pakai resources itu untuk kepentingan dirinya sendiri. I imagine that if most people had many resources and power, they would use that for themselves. Makanya ada banyak orang yang hari ini misalnya mereka berusaha untuk memenangkan lotre. That is why today many people try to win the lottery. Karena apa? Karena pada waktu orang itu bisa menang lotre, maka di dalam benak mereka bisa menggunakan uang itu dengan begitu mudah untuk siapa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Because when you win the lottery, you can use that money very easily to fulfill your own needs. Pada waktu orang itu punya yang namanya authority, punya yang namanya power, maka hal pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana menggunakan, sekali lagi, otoritas itu untuk membuat diri mereka lebih senang. When someone has great authority, the first thing they think of is how they can use this authority to make their life better. Makanya kalau misalnya kayak dari sekolah gitu ya, kita mengenal kadang-kadang ada orang-orang yang mereka punya peran sebagai bullier. Bully? So for example, at school, sometimes people have the role of being the bully. Karena apa? Karena mereka punya kekuatan yang orang lain tidak punya. Why? Because they have strength that other people don't have. Mungkin mereka lebih kaya, mungkin mereka lebih kuat, sehingga akhirnya mereka pakai kekuatan mereka untuk membentuk satu geng dan mulai meng-abuse orang-orang yang tidak sesuai dengan standar mereka. Maybe they are richer, maybe they are stronger, and they use this power to create their own gang and to oppress people who don't live up to their standards. Semua sekolah itu punya peraturan anti-bullying. All schools have an anti-bullying policy. Kenapa punya policy anti-bullying? Karena asumsinya adalah kalau orang punya, anak-anak itu punya power, maka most likely itu akan disalahgunakan. Why is there an anti-bullying policy? That is because it assumes that children will abuse their power to bully other people. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, waktu kita melihat sekali lagi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, We will look at verses 1 to 5. maka kita menemukan ada satu keindahan dari Tuhan Yesus. We discover a beauty of Christ. Mari kita melihat ayat yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Let us see the next slide. Karena di dalam ayat-ayat ini maka dikatakan pada waktu Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia akan kembali bahwa dia berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Because in these verses it says that when Jesus knew that he was going to depart to the Father. Dan bahkan di ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa semua otoritas itu sudah diberikan di dalam tangannya. And in fact, in verse 3 it says that Jesus knows that the Father had given all things, all power into his hand. Maka apa yang kemudian Tuhan Yesus itu kerjakan? Then what did Jesus Christ do? Maka Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus menggunakan semua otoritasnya dan semua powernya bukan untuk dia membuli para murid. The Bible says that Jesus did not use his authority and his power to bully his disciples. Dia tidak menggunakan otoritasnya dan juga kuasanya untuk memanipulasi para murid untuk kepentingan dirinya sendiri. He did not use his authority and power and manipulate them for his own means. Bahkan apa? Bahkan dia tidak menggunakannya itu untuk menghabisi Yudas yang jelas-jelas ada di hadapannya kalau even though dia mau. He did not even use his power to destroy Judas, who was right there, even if he had wanted to. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian melihat apa yang digambarkan di dalam bagian ini, maka Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu dia mengikat pinggangnya sama seperti seorang
slave. But if you see here, Jesus tied a towel around his waist just like a slave. Dan dia pergi ke satu persatu kaki para murid untuk membersihkan kotoran-kotorannya itu. And he went to each of his disciples to wash the dirt off them. This is the beauty of Jesus. Ini adalah keindahan Tuhan Pada Yesus. waktu Tuhan Yesus dia punya otoritas yang paling tinggi dan bahwa pada waktu dia tahu dia itu siapa, dia berasal dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa. When Jesus knew his full authority and he knew who he was, that he had come from God and was going back to God, Maka justru pada waktu di dalam momen puncak seperti itu dia menggunakannya untuk boleh melayani dan mengasihi orang lain. in fact, it was at this peak moment that he used it to serve others. Kalau sudah perhatikan, anak-anak sekalian perhatikan dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi para murid sampai akhir, to the end. If you look at the first verse, children, you see that Jesus says that he loved his own who were in the world and he loved them to the end. Dan bagaimana dia mendemonstrasikan cintanya yang sampai to the end itu, sampai akhir. And how does he demonstrate his love that goes to the end? Dia, again ya, dia pakai otoritasnya, that divine authority, untuk serve and love other people. Once again, he uses his authority, his divine authority to love and to serve others. Saya percaya kalian semua, anak-anak sekalian yang ada di dalam sekolah minggu, kalian pasti pernah mendengar satu cerita tentang yang namanya transfiguration. I trust that all of you in Sunday school have heard of an episode called The Transfiguration. Mari kita coba lihat gambar yang berikutnya. Let's look at the next image. Masih ingat nggak apa yang terjadi dengan transfiguration? Do you remember what happened in the Transfiguration? Itu 3 murid Tuhan Yesus yang paling inti, Peter, John, and James, itu diajak oleh Tuhan Yesus pergi ke satu puncak gunung. The 3 disciples who were most intimate with Christ, Peter, John, and James, were invited by Christ to come up to the mountain with him. Lalu di atas gunung maka Tuhan Yesus itu berubah, dia transfigured. And on the mountain, Jesus was transformed. He Now- was transfigured. Lalu Alkitab mengatakan bahwa dia penuh dengan cahaya sama seperti matahari dan ada Musa dan juga ada Elia bicara dengan Tuhan Yesus. And the Bible says that Jesus was filled with light, just like the sun, and Moses and Elijah was with him. Lalu sama seperti kisah baptisan, maka di dalam transfigurasi juga ada suara Allah Bapa yang mengatakan, "This is my son and listen to him." And just like in the story of the baptism, there was also the voice of the Father that said, "This is my son, listen to him." Tuhan Yesus yang tadinya itu adalah di dalam rupa biasa seorang carpenter, dia transfigure dan mengekspresikan sebagian dari kemuliaannya kepada para murid. Jesus Christ, who appeared very ordinary like a carpenter, he was transfigured and revealed a part of his glory to the disciples. Dia bahwa dia adalah divine, dia adalah ilahi dan dia adalah anak dari sang Bapa. That he is divine and that he is the son of the Father. Gambar berikutnya ya. And the next. Yang menariknya saudara, ada beberapa New Testament scholars, orang-orang yang mereka belajar New Testament, dan mereka mengatakan satu kalimat ini, bahwa di dalam adegan Tuhan Yesus itu membasuh kaki para murid, There were several interesting New Testament scholars who made some comments that in this passage about Jesus washing his disciples' feet, maka ini sebenarnya merupakan satu adegan transfigurasi juga. this is another moment of transfiguration. Tetapi transfigurasi yang ada di dalam tempat ini, itu adalah satu transfigurasi yang dia berkebalikan dengan transfigurasi yang kita lihat di atas gunung. But the transfiguration here is the complete opposite of what happened on the mountain. Karena di dalam transfigurasi, di dalam upper room ketika Tuhan Yesus mencuci kaki para murid, Because of the transfiguration in the upper room where Jesus washed his disciples' feet. maka Tuhan Yesus dia transfigured to be a very humble servant. Dia menjadi budak yang paling rendah. Jesus was transfigured to become the lowest servant. Nah, di dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, maka yang namanya budak itu tidak sembarangan diperlakukan. In the Jewish tradition, everyone, slaves were not treated as you like. Tidak semua orang, meskipun dia budak itu dia diizinkan untuk cuci kaki tuannya. Not everyone, even if they were a slave, were allowed to wash their master's feet. Cuma siapa yang boleh cuci kaki tuan? Only who is allowed to wash the master's feet? Cuma Gentile slaves itu yang diizinkan untuk cuci kaki majikannya. Only Gentile slaves were allowed to wash their master's feet. Tapi tidak ada Jewish person, Jewish slave sekalipun yang diizinkan untuk mencuci another Jewish master. Itu terlalu merendahkan.
But there is no Jewish slave who was allowed to wash the feet of a Jewish master. That was considered far too humble. Nah, this is the beauty of Christianity. This is the radical love of Jesus Christ. Ini adalah cinta yang radikal dari Tuhan Yesus. Bahwa dia yang adalah pemilik dari semua otoritas di langit dan bumi, dia pakai itu untuk boleh melayani dan mencintai siapa? Murid-muridnya yang paling kotor sekalipun. Jesus, who is the greatest authority in heaven and on earth, because of his love, used it to serve his disciples in the lowliest way. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dan juga anak-anak, maka pada waktu kita melihat sekali lagi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan otoritas dan kuasa yang dia miliki, So brothers and sisters, when we see what Jesus Christ does with his authority and power, maka kita mengerti bahwa the best thing in life, maka hal yang paling indah di dalam dunia ini adalah pada waktu kita bisa memiliki cinta Tuhan seperti itu. then we understand that the best and most beautiful thing in this life is when we can possess the love of God like that. Karena cinta Tuhan itu bukan cinta yang murahan. Because the love of the Lord is not cheap. Karena cinta Tuhan, Yesus itu adalah cinta yang penuh di dalam dirinya sendiri. Because the love of Christ is full within himself. Karena cinta dari Tuhan Yesus itu merupakan juga sekaligus cinta dari Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus yang dia berikan kepada para murid. Because the love of Christ is that of the Father and the Holy Spirit that he also gives to his disciples. Dan pada waktu orang itu menikmati cinta kasih dari Tuhan, itu akan mengubah hidup mereka. And when someone enjoys God's love, it will change their lives. Saudara sekalian, saya waktu mempersiapkan bagian ini, saya membaca satu artikel tentang the importance of touching. When I was preparing this for this passage, I read an article on the importance of touching. Jadi artikel itu mau mendiskusikan tentang pentingnya touching di dalam pelayanan Tuhan Yesus. This article wanted to discuss the importance of touch in Jesus' ministry. Bahkan artikel itu juga berusaha untuk argue bahwa yang namanya touching itu penting, bukan cuma sekedar seeing atau hearing kalau di dalam New Testament. In fact, this article was arguing that touching is important, not just seeing or hearing in the New Testament. Lalu artikel itu mengatakan hal seperti ini. And the article says, Waktu kita sebagai orang-orang Kristen, kita biasa menekankan yang namanya seeing dan juga hearing. when we as Christians emphasize seeing and hearing, Kita mesti tahu bahwa yang namanya melihat dan juga mendengar, ini adalah dua indera yang memang kita sangat pentingkan di dalam dunia ini. we have to understand that seeing and hearing are two senses that are very important in our world. Tapi baik seeing maupun hearing, ini adalah dua indera yang kita gunakan tanpa kita perlu untuk berada dekat dengan objek yang kita lihat atau objek yang kita dengar. But seeing and hearing are two senses that we can employ without being physically close to the object we are seeing or hearing. Saya tadi baru ngomong waktu sebelum ibadah ya, bahwa a little bit boasting gitu. So for our worship service, I was boasting a bit. Saya tuh udah kepala 4, saudara, tapi belum perlu pakai kacamata. I'm in my 40s, but I've never needed to use spectacles. Saya masih bisa lihat dari dekat dengan jelas, dan saya juga bisa masih lihat jarak jauh itu cukup dengan jelas. Gitu. I can see both near and far clearly without glasses. Ya kadang-kadang saya kalau di dalam mobil sekeluarga tuh saya lumayan posting gitu bahwa like I don't need bukan sunglasses lagi, I don't need glasses untuk lihat kayak tulisan-tulisan plat-plat mobil yang masih jauh tuh saya masih bisa baca tuh. Tulisan mobil yang aneh-aneh kadang-kadang. So sometimes when I'm in the car, I'll boast that I still don't need glasses to see the number plates of people even far away. Tapi sekali lagi, yang namanya seeing itu sebenarnya tidak perlu harus betul-betul dekat untuk bisa lihat. Asal mata itu masih berfungsi dengan baik, maka saudara masih bisa lihat benda yang sangat jauh itu dari kejauhan. Begitu juga dengan hearing. But seeing is something that you do not require close distance to. If your eyesight is good, you can see something even though it's really far away. Apalagi kalau saudara lagi tunggu barang gitu ya, barang dari Temu atau barang dari Amazon atau dari eBay. Gitu ada orang tek atau ting-tong di bawah, itu langsung telinga saudara peka. Meskipun saudara tidak sedang tempelkan telinga itu di pintu. Especially if you're waiting for a delivery package from Temu or Amazon, as soon as someone knocks on the door, you can hear the sound even if you haven't been sticking your ear up against the door. Tapi touching yang sangat diremehkan, ini satu hal yang betul berbeda dengan seeing dan hearing.
But touching that is so looked down upon is entirely different from seeing or hearing. Karena apa? Karena begitu orang itu mau touch, maka yang namanya touching itu memerlukan satu proximity. Perlu kedekatan tertentu untuk orang itu betul-betul bisa touch. Why? That is because when touching needs to happen, you have to be within a certain proximity to be able to do touch. Saudara nggak perlu, tentu saja saudara nggak bisa, saudara bisa lihat itu. Sky Tower yang di sana, tapi saudara tidak bisa sentuh. Saudara perlu datang di dalam jarak sekian sentimeter untuk saudara betul-betul bisa sentuh. You can see the sky tower from a distance, but you cannot touch it until you come up close to be able to touch. Yang namanya touching itu perlu proximity, perlu kedekatan fisik. Touch requires proximity, it requires physical closeness. Nah, pada waktu bicara tentang touching tubuh manusia yang lain, When speaking about touching another human body, maka yang namanya proximity itu tidak cukup. proximity is not enough. Di dalam bagian ini, serta juga di dalam kasus-kasus yang lain, maka untuk menyentuh tubuh manusia, selain proximity, saudara juga perlu yang namanya intimacy. In this passage and also other areas, in order to touch, we require intimacy. Karena kalau tidak ada intimacy, begitu saudara sentuh, itu bisa masuk ke harassment gitu. Because without intimacy, when you touch someone, it can enter into harassment. Ya, apalagi, I don't know, mungkin kita kayak kultur Asia, kita di sini kayak di gereja kita juga jarang peluk gitu kan. Especially in Asian culture, even at church, we don't often hug one another. No, mungkin bukan Asian culture lah, maybe Indonesian culture lah. Kita jarang peluk orang. Saya nggak tahu apakah ada culture Asia yang cukup gampang untuk peluk orang. Maybe not Asian culture, but Indonesian culture. Maybe there are other Asian cultures where people hug easily. Karena apa? Karena ya orang bilang apa? Bukan muhrimnya, gitu. Nggak bisa disentuh sembarangan. It's not your right to touch someone else like easily. Because people say it's not your right to touch someone else easily. Nah, yang menarik ya saudara, di dalam bagian ketika Tuhan Yesus itu mencuci kaki para murid, dia touch itu, pasti touch lah. Kalau enggak, gimana mau cuci? So what's interesting is when Jesus washes the disciples' feet, he's touching them. There's no way he could touch them, wash them without touching them. Dan pada waktu Tuhan Yesus itu menyentuh kaki para murid untuk convey his love to the end itu, and when Jesus is touching his disciples' feet and conveying his love to the end, maka sekali lagi ini merupakan satu pengalaman yang sifatnya personal itu, dan juga intimate serta private. once again, this is a very intimate and private moment. Nah, saya percaya inilah yang membedakan antara orang Kristen yang nominal, yang KTP, dengan orang Kristen yang memang sejati. I trust that this is the difference between the nominal Christian and the true Christian. Yaitu yang namanya orang Kristen sejati itu mulai melihat yang namanya cinta Tuhan itu secara personal dan juga secara eksistensial. The true Christian begins to see Christ's love as something that is true and existential. Bukan di dalam pengertian abstrak saja, tetapi betul-betul secara deep itu mengalami yang namanya cinta Tuhan. Not as an abstract understanding, but they experience Christ's love in a deep way. Nah, ini saudara bisa lihat ya di dalam berbagai macam katakanlah kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah Tuhan itu pakai. And you can see this in the testimony of the lives that God has used. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pengalaman pertobatan itu akan menjadi satu hal yang seragam yang orang itu harus alami. I'm not saying that the experience of repentance is uniform in the way that people experience it. Surely kalau saudara itu dari agama lain, lalu kemudian saudara menjadi orang Kristen, saudara tahu kira-kira kapan saudara menjadi Kristen. Surely if you were from a different religion and then converted to Christianity, you would be able to pinpoint the moment you became a Christian. Mungkin agak susah untuk orang-orang yang memang besar seperti anak-anak sekalian, dari keluarga Kristen lalu sekolah minggu, sekolah Kristen untuk tahu kapan mereka menjadi Kristen. But it might be difficult for you children who grow up in a Christian family, who go to Sunday school and a Christian school, to know exactly the moment that you become a Christian. Tapi entah orang itu dari latar belakang Kristen atau non-Christian, saudara, pada waktu mereka betul-betul ada di dalam pertobatan, maka sekali lagi yang namanya cinta Tuhan itu menjadi satu hal yang personal and intimate and life-changing. But regardless of whether someone is from a Christian or non-Christian background, if they are truly Christian and truly in repentance, they will experience God's love in a very personal, genuine, and transformative way. Karena tangan Tuhan itu menyentuh mereka. Because the hand of God has touched them. Saya ambil satu contoh, satu hymn ya, yang
Kita kayak nggak pernah nyanyi di sini, tapi that's a very beautiful hymn. Cerita tentang satu pertobatan. I would take a hymn as an example. I don't think we've sung it here, but it is a story of repentance. Hymn itu berbicara seperti ini. This hymn says, Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away and my night has turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Surga turun bahagia jiwaku. Ketika disalib Tuhan Yesus memulihkan aku. Dosaku telah dihapus, lalu malamku yang gelap itu menjadi terang. Heaven, surga turun bahagia jiwaku. Satu penulis hymn yang lain yang bernama Charles Wesley, dia menggunakan kalimat seperti ini pada waktu dia menulis lagu And Can It Be. another hymn writer called Charles Wesley uses this sentence when he writes the hymn, And Can It Be? Dia menceritakan pengalaman pertobatannya. He wrote about his conversion experience. Dia mengatakan seperti ini. He wrote this, Fast bound in sin and nature's night, thine eye diffused a quickening ray. I woke, the dungeon flamed with light, my chains fell off, my heart was free. I rose, went forth and followed thee. Itu dikatakan oleh Charles Wesley. Pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, maka dia merasa hatinya sekarang menjadi bebas dan seluruh rantainya itu terjatuh dan dia pergi keluar dari dungeon, dari penjara itu. that is what Charles Wesley said, that he encountered Christ, his chains fell off, his heart felt free, and he was able to walk in freedom. Ada satu hal yang berbeda ketika cinta Tuhan itu menyentuh hidup orang, cinta Tuhan itu memulihkan hidup orang. There is something different when the love of God touches someone's life and heals their life. Ini bukan cinta yang sentimental, tapi adalah cinta dari Yesus Kristus yang dia bawa dari sorga dan dia berikan secara proximate dan juga secara intimate kepada setiap orang yang menerima anugerahnya. This is not a sentimental love, but this is a love that God himself has given to us from heaven in a personal way. Saya tunjukkan satu slide yang berikutnya. I'll show you the next slide. Nah, saudara, saya kurang tahu apakah saudara cukup familiar dengan orang ini, tapi orang ini bernama Ayaan Hirsi Ali. I'm not sure if you are familiar with this person, but her name is Ayaan Hirsi Ali. And I think dia seorang political commentator lah, boleh katakan seperti itu. I think she's a political commentator. Nah, Ayaan Hirsi Ali itu berasal dari satu negara di Afrika. I think Nigeria. Somalia. Oh, Somalia. Oke, Somalia. I think Ayaan Hirsi Ali came from Somalia in Africa. Dan dia pernah menjadi satu anggota dari yang namanya Muslim Brotherhood. And she used to be part of what was called a Muslim Brotherhood. Lalu kemudian di sana dia ya karena for some reason gitu ya, akhirnya dia menjadi seorang ateis dan dia melihat yang namanya agama itu nothing at all tuh. Baik Kristen maupun Islam tuh sama saja, itu cuma sekedar imajinasi orang. For whatever reason, she deconverted from Islam and became an atheist, and she despised all religions, regardless of whether it's Christianity or Muslim. She says they are all the same. Ya, jadi dia dari latar belakang Muslim yang radical, Muslim Brotherhood, dia menjadi seorang ateis. So from this radical Muslim background, the Muslim Brotherhood, she became an atheist. Lalu dia akhirnya bersama dengan 4 orang ateis yang sangat terkenal itu, And she, together with 4 very famous atheists, Richard Dawkins, so it's Richard Dawkins, Daniel Bennett, Daniel Bennett, I think Sam Harris serta Christopher Hitchens. Sam Harris, and also Christopher Hitchens. Nah, 4 ateis yang ini itu disebut sebagai the four horsemen, 4 penunggang kuda. These 4 atheists are called the 4 horsemen. Nah, dia merupakan salah satu kolega dari 4 orang ini. She's the colleague of these people. Terus akhirnya satu kali Ayaan Hirsi Ali itu dari Muslim, terus dari ateis, sekarang jadi Kristen. But at one point, from being a Muslim to an atheist, now she says she's a Christian. Terus dia itu menggegerkan seluruh dunia, baik dunia Kristen maupun dunia ateis. And it shook the world, the Christian world and the atheist world. Nanti saya di bagian yang berikutnya nanti saya akan coba kasih lihat ya interviewnya. That's just beautiful. Tapi salah satu alasan kenapa dia menjadi Kristen adalah seperti ini. In the next part, I'll show you part of her interview, which is beautiful, but one of the reasons she became a Christian is setelah dia menjadi ateis, dia mengalami masa-masa penuh dengan kekosongan, masa-masa depresif, hidup yang meaningless.
When she became an atheist, she experienced episodes of emptiness, of meaninglessness, and of hopelessness. Dan dia nggak tahu bagaimana to shake that feeling off. And she didn't know how to shake that feeling off. Lalu akhirnya dia pergi ke beberapa psychologist untuk konsultasi. So then she went to several psychologists for counseling. Dan dia coba berbagai macam psikoterapis untuk memulihkan keadaan dia, tapi to no avail, nggak ada hasilnya. They tried different psychotherapies to try heal her, but to no avail. Lalu akhirnya dia sampai kepada satu orang terapis, lalu terapis itu akhirnya memberanikan diri untuk ngomong kepada si Ayan Hirsi Ali, kenapa selama ini dia merasa kosong, lalu depressive, and gak ada motivasi untuk hidup. And so finally she met with a psychologist who took courage to talk to her about why she was feeling depressed and empty and had no zeal for life. Lalu dia mengatakan, si terapisnya mengatakan kepada Ayan Hirsi Ali seperti ini. And this therapist said to Ayan Hirsi Ali, I think you experience a spiritual bankruptcy. I think kamu mengalami satu kebangkrutan rohani. Dan terapis itu mengatakan, maybe it's worth trying to pray. Coba aja berdoa. Gitu ya. Terus akhirnya Ayan Hirsi Ali mengatakan, ya, I have nothing to lose, yes. and Ayan Hirsi Ali said, I have nothing to lose. Dan akhirnya dia berdoa. So then she prayed. Well, di dalam interview yang dia katakan itu dia tidak mengatakan doanya seperti apa. In this interview, she does not mention what her prayer was about, Tapi dia mengatakan satu hal seperti ini ya, dan akhirnya memutuskan dia menjadi Kristen. but she said this, and that was what made her a Christian. Bahwa setelah dia berdoa, That after she prayed, persis setelah dia berdoa, exactly after she prayed, everything changed. semua berbeda. Dan dia mengatakan dia punya yang namanya that zest of life. Itu that substance of life, keinginan untuk hidup itu ada lagi. She said she felt the zest for life again. Setelah itu langsung si Richard Dawkins langsung debat dia tak. And so Richard Dawkins is constantly debating with her. But iya, saudara, itu dan dia mengatakan something happened to me. As she said, something happened to me. Waktu yang namanya keberadaan Tuhan, cinta Tuhan yang tadinya abstrak dan bahkan dihina, itu menjadi satu hal yang proximate, personal, and intimate. Something does happen to me. It happened to me. When the love of God that was so far away and even humiliated came to me personally, something happened to me. Well, sekali lagi kita melihat di dalam poin yang pertama ya, bahwa waktu Tuhan Yesus dia menerima otoritas itu, pada waktu dia tahu dia berasal dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa, dia gunakan itu untuk express his love itu by serving, touching the most dirtiest part of the body of the disciples. So once again, when Jesus had his authority, he uses this to express his love by touching the dirtiest, most lowly part of his disciples' body. Jadi yang pertanyaan hari ini adalah apakah kita sekalian setelah menjadi orang Kristen, kita juga melihat bagian ini, Tuhan Yesus mengekspresikan cintanya yang to the end itu secara personal dan juga intimate kepada hidup kita masing-masing. So the question is whether we as Christians, when we see this passage in Christ expressing his love to the end, do we also experience his love in a personal and real way? Saya tidak tanya apakah sudah punya one special moment itu, but like in general, like do you feel that apakah kita senantiasa merasa hati kita itu dihangatkan dan juga disentuh oleh Tuhan? I'm not asking whether you've had that one special moment, but I'm asking whether in general you feel that your life experiences the warmth and the personal love of Christ. Karena pada waktu Tuhan yang berotoritas itu dia menggunakan otoritasnya untuk menyatakan cintanya dan itu digunakan bukan secara general tapi secara personal to everyone. When the Lord who has authority uses his love not just in a general sense but in a personal sense for every single one. So, ya. Lalu kita akan coba lihat pada bagian yang berikutnya. Setelah Tuhan Yesus dia menggunakan otoritasnya untuk melayani, maka apa akibatnya buat kita atau para murid? So see in the next part, when Jesus uses his authority to serve, what is the consequence for us and his disciples? Mari kita bagian yang kedua ya. The second part, Yang kedua adalah we are saved. kita diselamatkan. Mari kita coba sama-sama lihat sekilas ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Let us look briefly at verses 6 to 11.
Waktu Tuhan Yesus sampai kepada Simon Peter, When Jesus came to Simon Peter, dan pada waktu Tuhan Yesus itu akan mencuci kaki Simon Peter, when Jesus was about to wash Simon Peter's feet, maka Simon Peter sangat dimengerti. Simon Peter tuh keberatan pada waktu kakinya akan dicuci oleh Tuhan Yesus. Simon Peter felt very burdened when his feet were about to be washed. Ya, saudara, this is the very lowest thing a slave could do. Ini adalah hal yang paling rendah yang seorang budak tuh bisa kerjakan. Sekarang Tuhan Yesus itu yang mengerjakan begitu banyak miracles dan mengatakan bahwa dirinya adalah the I am, yang sebelum Abraham ada, dia itu sudah ada. This is the lowliest thing that the slave could do, but Jesus, who had conducted so many miracles and stated that he was the I am who existed before the world began, mau mencuci kakinya, maka kita bisa mengerti ini satu hal yang sangat-sangat humiliating dan harusnya tidak dikerjakan. was going to wash Peter's feet. We can understand that this is a very humiliating thing that shouldn't happen. Tapi kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. But we'll see what Jesus Christ said. Kalau saudara lihat di dalam, anak sekalian lihat ayat yang ke-8. If you look in verse 8, Maka Tuhan Yesus mengatakan, if I do not wash you, you have no share with me. Kalau aku tidak mencuci kakimu, maka kamu tidak akan punya bagian di dalam aku. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. that's what Jesus says. Sehingga waktu akhirnya kita lihat kembali apa yang dikatakan oleh Petrus. Ya, Tuhan, jangan cuci kakiku. So when we look back to what Simon Peter said, Lord, do not wash my feet. Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus itu sebetulnya merupakan satu refleksi dari apa yang kita juga selalu mengerti tentang yang namanya power, tentang yang namanya authority. What Peter said is also a reflection of what we often understand as power or authority. Maksudnya begini ya, waktu Simon Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, engkau sekali-sekali tidak akan pernah mencuci kakiku. When we see Peter saying, Lord, you shall never wash my feet. Itu sama dengan Simon Petrus mengatakan seperti ini. That is the same as Simon Peter saying, If I were in your position, I would never do it. Ya. Itu sama seperti Simon Petrus mengatakan, kalau aku di dalam posisimu, aku nggak akan mengerjakan hal seperti ini untuk orang lain. it's the same as Simon Peter saying, if I was in your position, I would not wash other people's feet like this. Sekali lagi kita melihat kayak semacam satu konfirmasi bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu betul-betul mind blowing. Apalagi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana mungkin dia mencuci dan membersihkan kotoran satu persatu orang. So this is a confirmation once again that what Jesus did is mind-blowing, especially as the Lord of all creation. How could he be the one washing people's feet? Tapi Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, kalau engkau tidak dicuci, kamu nggak akan punya bagian, nggak akan punya share bersama dengan aku. But Jesus said, if I do not wash you, you have no share with me. Apa sih yang dimaksud dengan share? What does he mean by share? Saudara, kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, If you see in the Old Testament, maka yang dimaksud dengan yang namanya share, lot itu, bagian itu, what is meant by the word share? itu merupakan satu share di dalam tanah perjanjian itu, di dalam promised land. It is a share in the promised land. Jadi pada waktu 12 suku itu akan masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka mulai dibagi itu share-nya. So when the 12 tribes were about to enter the promised land, they got their share of the land. Dan hal yang sama itu digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. And the same thing is employed by Christ in this section. Kalau kamu tidak dicuci kakimu oleh aku, maka engkau tidak akan punya yang namanya share. Share di mana? Pasal 14 akan bicara tentang rumah Bapa yang ada banyak tempat. If your feet were not washed by me, you will have no share. And what is the share? In verse 14 it says it is a share in my Father's house. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, dia membasuh kaki para murid untuk apa? Dia menggunakan otoritasnya untuk mencuci kaki murid untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Untuk memastikan mereka punya share di dalam rumah Bapa. And that is what he does. He washes his disciples' feet so that he can guarantee that they have a share in his Father's mansion. Dan pada waktu Petrus itu mengatakan misalnya, Tuhan engkau tidak usah membasuh kakiku lagi. So when Peter says, Lord, you do not need to wash my feet. Maka Petrus itu sebenarnya dia bukan sedang bicara kalau aku jadi engkau, I won't do it. And it betray his arrogance. He's not saying, if I was in your place, I would do it. He's betraying his arrogance. Tapi juga sekaligus pada waktu Petrus dia menolak kakinya dicuci, dia sebetulnya juga sedang mengatakan, I can wash my own feet kalau aku mau.
But when Peter is rejecting Jesus' offer, he is saying that I can wash my own feet if I want. Tapi waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau aku tidak cuci, kalau bukan aku yang cuci, kamu tidak akan dapat bagian di dalam rumah Bapa di sorga. Once again, when Jesus said, unless I wash you, you will have no share with me. Tuhan Yesus juga mau mengatakan, bukan hanya sekedar kamu tuh arrogance, tapi juga you don't have any ability at all to clean yourself untuk bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Not just saying you are arrogant, but you also have no ability in and of yourself to enter and have a share in the Father's house. Dan kalau kita tanya ya, apa sih pencucian macam apa sih yang bisa membuat orang itu diterima di dalam rumah Bapa? So we can ask, what kind of washing is required so that someone can enter into the Lord's house? Pencucian macam apa sih yang orang itu tidak bisa kerjakan atas kakinya sendiri, tapi hanya perlu Tuhan Yesus yang bisa memenuhi itu semua. What kind of washing does someone need to do that they can't do for themselves that only Christ could do for them? Ya, that beautiful children hymn itu tanya satu kalimat juga. The beautiful children's hymn asks, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Pencucian apa yang dimaksud di dalam pencucian kaki itu yang bisa membuat mereka masuk ke dalam rumah Bapa? Nothing but pencucian by the blood of Jesus. what was represented by the washing of the feet as a washing we can not do for ourselves is that we can only be washed by the blood of Jesus. Hal pertama yang kita dapatkan setelah Tuhan Yesus menggunakan otoritas untuk melayani adalah we are saved. The first thing that we received when Jesus uses his authority is that we are saved. Kaki kita dicuci. Our feet are washed. Ada divine hospitality yang diberikan kepada setiap orang berdosa untuk mereka boleh masuk ke dalam rumah Bapa. There is divine hospitality given to each person who believes that they may enter into the Father's house. Dan divine hospitality itu dinyatakan dengan Yesus Kristus yang mengalirkan darahnya. And this divine hospitality is showed through Jesus Christ who poured out his blood. Saya mungkin mau address satu bagian lagi ya di dalam poin yang kedua ini. Perhaps I would like to address something else in the second point. Waktu Simon Petrus ayat yang ke-9 mengatakan kalimat ini. When Simon Peter in verse 9 says this, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Tuhan Yesus jawab di dalam ayat yang ke-10. Jesus answered in verse 10, The one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you. barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Well, I think for Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagian itu mendatangkan kayak quite perdebatan dalam New Testament scholar. So for you all, this is a passage that sparks much debate between New Testament scholars. Apa yang dimaksud dengan orang-orang itu sebenarnya sudah bathed sehingga mereka itu sudah bersih kecuali kakinya? What does it mean for someone to be bathed and be clean except for their feet? Sehingga Tuhan Yesus itu masih perlu bersihkan kakinya. And so Jesus still needs to wash their feet. What's the point kalau mereka sudah mandi, lalu mandi apa? Lalu kalau Tuhan Yesus itu mati dan untuk menebus dosa mereka dengan cara yang memberikan simbol di dalam pembasuhan kaki. So what is the point of bathing if you do not get all clean? And what is the significance, the symbolism of Jesus washing the feet? I think this is my own take ya. This is my own take. But this is my own take. Nah, waktu saudara melihat di dalam nanti Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa engkau sudah bersih karena firman-Ku. And in John chapter 15 verse 3 it says you are clean because of the word that I have spoken to you. Jadi ada firman Tuhan itu yang punya kuasa untuk membersihkan. So there is the word of God that has the power to cleanse. Tapi kalau firman Tuhan itu punya kuasa untuk membersihkan, lalu apa perannya di dalam Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk mengalirkan darah dan membasuh kaki para murid itu? So, but if the word is able to cleanse, then what is its role in Jesus' sacrifice and also his need to wash these people's feet? I think di dalam bagian ini kita bisa mengerti dari Yohanes pasal yang ke-10. I think we can understand this passage from John chapter 10. Waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, When Jesus says this, domba-dombaku mendengarkan suaraku, my sheep hear my voice, dan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. and I lay down my life for the sheep. Jadi mereka dengar firman-Ku, So they hear my word, mereka
menerima firman-Ku, tapi tetap mereka akan ada dalam satu momen di mana mereka menerima pembasuhan dari darah Yesus Kristus. They accept my word, but at one moment they are going to receive the washing in the blood of Christ. Para murid hari itu mereka sudah mendengarkan firman Tuhan dan mereka sudah mengikut Tuhan, tapi mereka belum sampai ke dalam titik Yesus Kristus mati untuk menebus dosa mereka. The disciples have followed Jesus and have heard his word, but they had not reached the point where they have received the washing of his blood. Tapi pada waktu kita di dalam bagian ini, di mana kita sudah melihat firman Tuhan secara lengkap dan kematian Yesus Kristus itu sudah terjadi, When we now have the scriptures in full and we can see all of the happenings in scripture, of course pada waktu kita percaya kepada berita Injil itu, kita bukan hanya diberikan oleh firman, tapi kita mengalami kuasa pembasuhan dari darah Yesus Kristus. of course we hear the word, we are not only cleansed by the word, but we have also been cleansed by the power of Jesus Christ. Sekali lagi saudara, ini menunjukkan betapa radikalnya cinta Tuhan. So once again, this shows how radical the love of Christ is. Otoritas yang dipakai untuk melayani itu punya dampak menyelamatkan hidup kita. The authority that he had was used to save us. Dan kalau perlu, Yesus Kristus sendiri membasuh kaki kita untuk membuat kita diterima di dalam rumah Allah, apalagi yang kita bisa tambahkan kepada karya keselamatan Tuhan. And if required, Jesus would even wash our feet so that we could enter into the Father's house. What more do we need for the work of salvation? Karena penebusan Tuhan itu sedemikian radikal dan sedemikian lengkap. Because the redemption of Christ is so radical and complete. Saya kasih satu gambar ya. I'll show you a picture. Ya, di dalam Injil yang lain maka Tuhan Yesus mengatakan cinta Tuhan itu sama seperti satu gembala yang meninggalkan 99 domba untuk kejar satu yang hilang itu. He says the love of God is like a shepherd who leaves his 99 sheep to look for the one that is lost. Itu mind blowing, no one will do it. That is absolutely mind-blowing. No one would do it. Untuk meninggalkan 99 domba untuk cari satu. To leave 99 sheep to look for one. Another slide. Yang namanya cinta Tuhan di dalam Injil Lukas juga dikatakan itu sama seperti seorang ayah yang dia memberikan seluruh sisa kekayaannya sekali lagi kepada anak bungsu yang pernah membuat seluruh hidupnya itu bangkrut dan malu. The love of Christ in the Gospel of Luke is like the father who gave his inheritance to his youngest son who wasted it on a partying lifestyle. Cinta Tuhan itu sedemikian ajaib. Cinta yang menyelamatkan itulah cinta yang tidak terukur dan tidak dipahami oleh cara untung rugi kita. Christ's love is so amazing and it cannot be calculated or comprehended by our love. Dan sekali lagi dalam bagian ini maka dikatakan cinta Tuhan itu sama seperti ketika Yesus Kristus dia cuci kaki para murid. And in this section it is saying that God's love is like the love of Christ which washes his disciples' feet. Saya mau kasih satu ilustrasi terakhir ya untuk kita, bukan terakhir untuk poin ini, sorry. Untuk kita memahami seberapa kita mesti bersyukur kalau kita di dalam tradisi Reformed, kita memahami cinta Tuhan itu sebagai cinta yang lengkap, cinta yang sempurna, cinta yang sampai akhir. I would like to give an illustration to try to show us that we should be grateful in the Reformed tradition that we try to comprehend the love of God that is so complete and so vast and so deep. Sebelum itu, next slide. But prior to that, the next slide. Waktu Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa dia mencintai para murid sampai akhir. When Jesus said that he loved his disciples to the end. Maka di dalam bahasa Greek itu dipakai istilah aistelos ya, to the end. So in the Greek, he uses the term astelos, which is to the end. Apa sih maksudnya aistelos? Sampai akhir itu apa sih? What does it mean, astelos, to the end? Nah, kata telos ya, sampai akhir itu dipakai lagi di dalam another chapter in John's Gospel in John 19. The word telos is used in John chapter 19. Kita coba lihat ayat yang slide yang berikutnya. Look at the next slide. Itu dipakai pada waktu Tuhan Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Dari kata telos yang sama. It is used when Jesus is on the cross and says, it is finished, tetelestai. It is the same word, telos. Jadi pada waktu Tuhan Yesus, Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus mencintai para murid sampai akhir. So when the Bible says that Jesus loved his disciples to the end. Sampai akhir itu sampai akhir apa? To the end, what is this end? Sampai akhir in the sense bahwa sampai selesai seluruh tugas penebusannya. Nothing need to be added lagi.
Itu sampai genap, sampai selesai. It is to the end, it is to the complete fulfillment of his redemption. There is nothing more that requires being done. Nah, sekarang ilustrasi. And so now the illustration. Puji Tuhan, ilustrasi. Praise God, an illustration. Oke, ilustrasi. Nah, masih tentang loto Bapak Ibu sekalian. Still about lotto, brothers and sisters. Saya kasih satu, this is true story yang terjadi di Inggris tahun 94, This is a- 1994. This is a true story that occurred in England in 1944. Sorry, Oh, 1994. 1994, sorry. Jadi ada dua orang suami istri bernama Martin and Kay. So there was a husband and a wife, Martin and Kay Todd, Yang mereka tuh menang loto. and they won lotto. Menang loto 5 juta pound sterling They tahun won, 94. they won lotto, 5 million pounds sterling in 1994. Like they have all this authority and power and riches and wealth whatever lah. Mereka punya kemungkinan untuk seperti ini tuh. Mereka pegang tiket terus tiketnya mereka menang 5 juta pound sterling. So they have all of these possibilities, and they got the ticket, and they won 5 million pounds sterling. Nah kalau sudah menang 5 juta pound sterling, sudah mau pakai buat apa? If you won 5 million pounds sterling, what would you do with the money? Pakai buat apa? What would you use it for? Ya jalan-jalan atau pergi sekolah atau beli rumah segala macam. Ya basically balik semua ke poin pertama tadi, kalau kita punya otoritas pakai buat apa? Buat kita sendiri gitu misalnya. We could go traveling, we'd buy a house or pay for our studies. Well, returning to our first point, we use that money for ourselves. Nah, waktu si Martin sama Kate Todd itu, dia tahu bahwa tiket saya menang 5 juta pound sterling, mereka cari tiketnya itu. But when Martin and Kate Todd found that they had won 5 million pounds sterling, they looked for their lotto ticket. Tiketnya hilang. The ticket was missing. Oke, hilang itu. Terus mereka cari-cari betul-betul tidak ketemu. And they searched for it, but they had truly lost it. Dan itu mereka very frustrated. Itu gimana kalau 5 juta dolar itu mereka nggak dapat? They were very frustrated. What would happen if they can't claim this $5 million? Nah, akhirnya mereka melaporkan hal ini ke dalam satu lembaga investigasi namanya Camelot Group. So, Camelot Group. so finally, they reported this to an investigative group called the Camelot Group. Lalu saya nggak tahu gimana, tapi si Camelot Group ini akhirnya mereka menginvestigasi pengakuan dari si Martin sama si Kane Todd bahwa tiket lottery mereka, that winning ticket itu hilang tuh. Mereka investigasi klaim seperti itu. So this Camelot Group, they investigated the claim that the lotto ticket went missing. Setelah investigasi 7 minggu, After a 7-week investigation, terus si Camelot Group mengatakan, oke, klaim bahwa tiketmu hilang itu valid. the Camelot Group said the claim you say your lotto ticket is missing is valid. Dan waktu itu mereka sudah akhirnya menemukan tiket itu setelah 7 minggu. And at that stage, they had finally found the ticket again. Ya, setelah itu mereka pergi ke whatever yang mestinya kasih duit. So they went to the place where they had to give some money. Nah, waktu mereka kasih that winning ticket yang setelah ketemu, setelah dinyatakan sah memang ternyata hilang selama 7 minggu itu, si perusahaan yang mestinya kasih duit 5 juta pound sterling bilang seperti ini. When they went to give in their ticket that had been missing for 7 weeks, the company that was meant to give them money said to them, Karena klaim bahwa tiket ini betul-betul hilang, itu makan waktu 7 minggu, because the claim that the ticket was disahkan truly setelah 7 minggu, because the claim that the ticket was missing only became confirmed after 7 weeks. kami terpaksa tidak bisa memberikan 5 juta pound sterling karena hukum yang legal itu mengatakan kalau hanya boleh selama 30 hari. Hanya 30 hari kalau tiket itu hilang dan ketemu itu baru bisa ditukarkan dengan 5 juta dolar. We're unable to give you the money because legally it says that you must be able to turn in the ticket if it has been lost within 30 days. Jadi hari itu they got the winning ticket tapi tidak bisa diuangkan untuk 5 juta dolar pound sterling. So that day they had the winning 5 juta ticket, dolar, 5 but juta they pound sterling. could not cash it in for 5 million pounds sterling. Nah, kalau saudara di posisi itu, saudara akan merasa seperti apa? If you were in that position, how would you feel? Ini yang dikatakan oleh si istrinya itu, si Kate Todd, ya, dia kasih kesaksian seperti ini. This is what Kay Todd said. She gave this testimony. Dan by the way, kasus ini tuh menjadi satu kasus yang menggemparkan di Inggris karena itu adalah uang lotre terbesar yang tidak diklaim meskipun yang punya yang menang tuh punya
tiket itu. And by the way, this case shook England because this is the largest amount of lotto money that was unable to be claimed even though they had the ticket. Dia bilang seperti ini ya. He said this, Thinking you're going to have all that money is really liberating. Having it taken away has the opposite effect. It drains the life from you and puts a terrible strain on your marriage. It was the cruelest torture imaginable. Dia bilang seperti ini, saya cuma bahasa Indonesia ya. Waktu kita pikir kita akan punya uang 5 juta pound sterling itu adalah satu hal yang sangat-sangat imajinasi yang membebaskan. Tapi begitu tahu bahwa kita tidak bisa punya uang seperti itu, maka kehilangan itu betul-betul menghabisi seluruh hidupmu dan membuat pernikahan itu berantakan dan hidupmu itu seperti menjalani satu penyiksaan yang tidak ada habis-habisnya. In terms of keselamatan, saudara. So just forget about $5 juta dan kalau sudah menang, just forget it. Itu just ilustrasi. in terms of salvation, you can forget about 5 million pounds sterling. That's just an illustration. Nanti setelah ini jangan dibahas itu. Itu kenapa bisa hilang gitu. Gak usah itu. Setelah kebaktian just forget it. Ini aplikasi yang penting. And just forget it. You can talk about it later. This is the important application. So pernah pikir gak sih? Have you ever thought, Kalau Tuhan Yesus itu cuma mati doang, lalu menyediakan kita keselamatan, if Christ only died and gave us salvation, lalu kita sendiri yang mesti pegang-pegang dan kita pertahankan, and we have to hold on to it, itu gak ada satupun yang bisa, saudara. Gak ada satupun yang bisa. there's not a single person who can. Keselamatan Alkitab, dan saya bayangkan ya, kalau saudara itu satu kali menerima, percaya kepada Tuhan. Imagine if you believe upon Christ. Terus kalau benar bahwa keselamatan itu adalah kita sendiri yang pertahankan atas kekuatan kita. And it is true that salvation is something we maintain upon our own strength. Pak Tong tuh bilang satu kalimat seperti ini. Pastor Tong said this. Kamu tuh pilih duren bisa salah. Kok bisa pilih Tuhan tuh benar? You, even when you're picking a durian, you might pick the wrong one. What makes you think you picked the right God? Again ya, kalau memang betul keselamatan itu bisa hilang itu, saudara. If salvation can be lost, Dan orang seperti Charles Spurgeon mengatakan kalau keselamatan memang bisa hilang, kita pasti sudah akan kehilangan keselamatan itu on the first day. and Charles Spurgeon did say that if salvation can be lost, that we would lose it on the first day. Lalu kemudian akhirnya orang yang tadinya menerima keselamatan itu tidak diselamatkan. And the person who receives salvation is not saved. Saudara bisa pikir nggak sih kalau misalnya dia akhirnya hari itu betul-betul dihukum ya di dalam kekekalan, dia akan pikir apa itu? Can you imagine if he was judged in eternity, what he would be thinking? Kehilangan $5 juta itu katanya. Itu menghabisi seluruh hidup dan put us on ever going torture selama hidup. Losing $5 million put us in torture and drained us of our lives. Terus kalau orang misalnya, kalau cinta Tuhan itu sama seperti kita menang lotre, lalu kemudian kita hilang lotre itu, kita di dalam penghakiman kita mikir apa ya? How torturous it would be, even torturous than just losing 5 million pound sterling kan? But if we could lose salvation, imagine how torturous it would be much worse than losing just $5 million. Tapi sekali lagi ya, kalau saudara membaca bagian ini, maka Alkitab itu mengatakan ini deh. Even Peter, dia tidak bisa mencuci kaki yang kotor itu sendiri untuk bisa masuk ke rumah Bapa. Harus sang anak yang cuci kaki yang paling kotor itu. But if you read in this passage, not even Peter could wash his feet and enter into the kingdom of heaven. It had to be the Son of God who washed it for him. Dan kalau itu harus dikerjakan oleh the Son of God, what else can you add to your salvation? And if that had to be done by the Son of God, what else could you add to your salvation? Tuhan Yesus mengatakan ya, Jesus Christ said, domba-dombaku aman dalam tanganku dan aman di dalam tangan Bapa, and no one can snatch them from my hands. my sheep are safe in my hands and in my Father's hands, and no one can snatch them out of our hands. Jadi bersyukurlah saudara kalau if you are in Jesus Christ itu, bahwa that's the best thing that you can have. Itu adalah hal terbaik yang saudara bisa miliki dalam hidup. Be grateful, brothers and sisters, that if you are in Christ, that is the best thing that you can have. Even kalau saudara kehilangan 5 juta pound sterling itu, you can still
you still have the very reason to rejoice. Saudara masih bisa punya sukacita untuk terus bersyukur if you have the love of Christ. Karena itu tidak akan pernah diambil dari hidup saudara. Even if you lost £5 million sterling, you still have a reason to rejoice because the love of God can never be taken away from you. Oke, sekarang poin yang terakhir, poin yang ketiga. So finally, the last point. Poin yang ketiga, selain kita diselamatkan, we are saved. Tapi poin yang ketiga, ayat ke-12 sampai ke-20 juga adalah we are shaped. Kita juga dibentuk untuk serupa dengan Tuhan. So in the third point, we are not only saved, but we are also shaped. Next slide. Maybe next slide lagi deh. Nah, this is for you kids. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita itu diselamatkan oleh cinta Tuhan, maka kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-20, Tuhan Yesus juga perintahkan satu hal ini. As Christians, when we are saved by the love of Christ, Jesus also says this. If you call me teacher and Lord, kalau aku adalah guru dan Tuhan, dan memang aku adalah guru dan Tuhan, mengerjakan ini untuk kamu, maka engkau harus saling membasuh kaki satu sama lain. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Cinta Tuhan itu bukan hanya untuk save kita, tapi juga untuk shape our life. God's love is not just to save us, but it is also to shape us. Kenapa ada anak-anak yang pada waktu kecil mereka bisa pakai superhero costume? Why are there children who wear superhero costumes when they're young? Kenapa ada anak-anak yang bisa mau pakai baju Superman atau baju Batman? Why are there children who want to wear Batman or Superman costumes? Waktu saya masih anak sekolah minggu ya, maka salah satu my superhero itu Bruce Lee. One of my superheroes when I was in school was Bruce Lee. Pembatas Alkitab saya itu fotonya Bruce Lee. My Bible bookmark had a photo of Bruce Lee on Waktu it. dia di adegan Enter the Dragon with all the semua mirror terus ya. This is my bookmark. When he entered into the dragon, there were all those mirrors. That was the picture on my Udah bookmark. kecil saya pengen jadi Bruce Lee. So I wanted to be Bruce Lee as a child. Kenapa ya? Why? Sama seperti anak-anak yang mau jadi superhero atau mau jadi super princess misalnya. Some say children who want to be a superhero or super princess. Karena apa? Karena awe and wonder. Karena amazement. Because of awe and wonder, Karena because of kekaguman. amazement. Karena ketakjuban. Awe, wonder. Karena apa? Karena worship. Karena worship. Karena saudara melihat satu hal yang mengagumkan dan membuat saudara terpukau, maka saudara jadi kepingin seperti itu. Because of worship, because you see something that is amazing and breathtaking, and so you want to be like that. Maka tidak heran setelah kita tuh diselamatkan, after we are saved, then we are shaped. So it is not unusual that after we are saved, we are shaped. Karena mengasumsikan bahwa kita sudah takjub akan cinta Tuhan yang menyelamatkan kita sedemikian rupa. Because assuming that we have been amazed by the love of God that has saved us. Sehingga kita joyfully, dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan, kita mau menjadi seperti Tuhan yang mencuci kaki kita untuk kita kasih kepada orang lain juga. So that joyfully we could want to become more like our Lord so that we may bless others. Untuk mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kita. In order to love others the way that we have been loved by the Lord. Last slide, and this is will be the very last. Saudara mesti nonton debat ini ya. You should watch this debate. Ayan Hirsi Ali itu baru jadi Kristen mungkin beberapa bulan. Ayan Hirsi Ali has only become a Christian for a Terus few pada months. waktu dia menjadi Kristen, dia dipertemukan dengan Richard Dawkins yang adalah kolega lamanya dia. Bahkan Ayan Hirsi Ali itu mengatakan, you're still, I think, you are my mentor. You were my mentor. And so Ayan Hirsi Ali meets with Richard Dawkins, who's one of her colleagues, and she in fact says that he was her mentor. Dan Richard Dawkins itu menuntut Ayan Hirsi Ali untuk kasih penjelasan kenapa kamu sekarang menjadi Kristen setelah everything that we have done together. And Richard Dawkins demanded an answer from Ayan Hirsi Ali as to why she became a Christian after all that they had gone through together. Dan Ayan Hirsi Ali itu dengan keterbatasannya sebagai orang Kristen yang masih baru, dia kasih penjelasan kepada Richard Dawkins kenapa jadi Kristen. And Ayan Hirsi Ali and all of her limitations as a new Christian tried to explain to Richard Dawkins why she became a Christian. Itu just beautiful ya, beautiful. Saudara mesti nonton, ajak anakmu nonton. It is very beautiful. I invite you to get your kids to watch it with you. Saya waktu itu mengajak anak saya nonton, masih belum sempat. Ini satu jam dialog gitu ya. I wanted to watch it with my children as a 1 hour dialogue.
Tapi one thing ya, yang Ian Hirsi Ali itu katakan kepada Richard Dawkins dalam seluruh keterbatas itu jelasin tentang kekristenan. But one thing that Ayan Hirsi Ali says to Richard Dawkins and all of her limitations, Dia mengatakan hal seperti ini. she says this. Waktu saya itu ngomong sebagai seorang atheis, katakanlah kayak di negara Muslim, When I spoke as an atheist from a Muslim country, saya datang ke sana sebagai narasumber, saya tuh harus dikelilingi dengan 6 atau 7 bodyguard. I went there needing to be surrounded by 6 or 7 security Untuk guards memberikan sekuritas atas keselamatan saya. in order to give me security. Waktu saya ngomong di tempat orang Kristen atau di negara Kristen, But when I speak in Christian countries, ya memang orang-orang Kristen itu pada tersinggung juga. Gitu. Christians are also offended. Tapi mereka just text me mengatakan, we pray supaya kamu bertobat, we pray supaya kamu bisa ngeliat the beauty of the gospel. But all they do is text me and they say that we're praying that you would see the beauty of the gospel. Dan waktu di dalam hari-hari seperti itu, waktu dia menjadi ateis, ya, Ayan Hirsi Ali mengatakan, dan pada waktu dia melihat perbedaan bagaimana dia diperlakukan di satu tempat yang bukan Kristen dengan satu tempat yang mayoritas Kristen, itu membuat dia berpikir bahwa jangan-jangan ada betul-betul perbedaan yang inti antara dua sistem religious atau system of faith seperti ini. Sampai akhirnya dia betul menjadi orang Kristen. And Ayan Hirsi Ali said when she was an atheist and she saw the difference in how she was treated in a non-Christian country versus a Christian country, it made her think that maybe there is a real difference in essence between these two religions. And indeed, she now became a Christian. Sehingga pada waktu dia mengalami satu spiritual bankruptcy, itu instingnya langsung lihat kepada kekristenan. And so when she experienced spiritual bankruptcy, her instinct was to look towards Christianity. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau aku cuci kakimu, if you are saved, dan kamu mesti cuci kaki orang lain, then you should give your life to be shaped. Kata Tuhan. That is what Jesus Christ said. He said that if I wash your feet and you are saved, then you need to wash other people's feet. You must be shaped. Mari kita sama-sama untuk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you for your word. This morning, Lord, we pray that whoever is in this place, Lord, each of us will truly experience, like existentially, personally, and deeply, your love which you have shown through the cross of your sons, Lord. And we pray that whoever has received your son, we ask you that you will be merciful to us. And please do not us linger in our laziness, Lord, but give us the heart, give us the longing to be more like Jesus, give us the willingness and the joy to be shaped like your sons, Lord, so that your son might be praised, that the cross of your son might be expressed in and through our life. Thank you, Lord. We thank you that you also have miraculously worked in this world to bring more people to come to Jesus Christ, to come to the faith, Lord. And we pray that you would also work within our community. You will work through our church to win people for the glory of your Son. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.